بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے جیسے دنیا میں ایک ماحول چل رہا ہے اور وہ جنگ ہے جو کہ امریکہ، اسرائیل اینڈ ایران۔ ایک طرف دو ممالک ہیں، اسرائیل اور امریکہ ہیں، تو دوسری طرف ایک ایران ہے۔ یہ جنگ اب پورے خطے سے لے کر پوری دنیا تک پھیل گئی ہے۔ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا تک آ گئے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی تھوڑی سی باریک بینیوں کو دیکھیں، کیونکہ جب ایک خطے پہ جنگ لگتی ہے تو پوری دنیا اس کے متاثر ہوتی ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ جو دنیا کو 20% تیل سپلائی کرتا ہے اور جس راستے سے 20% تیل جاتا ہے وہ حمز ہے، آبنائے حمز ہے، وہ بند کی گئی ہے ایران کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر یہ بدستور جنگ چلتی رہی تو دنیا میں تیل کی سپلائی رک جائے گی اور بہت بڑا مسئلہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے گیس کا۔ اب گیس کے ذخائر کویت سے لے کر ایران تک ہے، جو کہ اس کے ذخائر پر بھی میزائل گرائے گئے ہیں، اور LPG اور یہ اس کے ساتھ CNG اور دوسری گیسز جو ہیں اس میں بھی کمی پائی گئی ہے، جس کا بہت بڑا اثر ہمارے ہمسائے ملک انڈیا پر پڑا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ کو جو 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی تھی، آج چوتھا ہفتہ ہے، 24 دن کم و بیش گزر چکے ہیں، مگر جنگ کو سیز فائر ہونے میں کوئی بھی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اب اس ساری صورتحال میں ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک کمزور ملک سپر پاور سے لڑ رہا ہے، اور کہیں بھی اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور کہیں بھی اس نے کوئی التجا نہیں کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو سپر پاور اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا تھا، اب چوتھے ہفتے میں صورتحال یہ ہو گئی ہے اس کے سارے ہواری جو تھے ان کے ساتھ نہیں رہے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک تھے، جیسے ہم عرب خلیج کے ممالک کہتے ہیں، ان پر ایران نے اس طرح بمباری کی ان کے اڈوں پر امریکہ کے، کہ وہ ممالک بھی اب ہمیں منحرف نظر آتے ہیں۔ اب لے دے کے اسرائیل اور امریکہ ہے۔ تیسری اہم بات یہ اس جنگ میں ہے کہ اسرائیل کو آج تک اس کا جسے کہتے ہیں کہ بال بھی بیکار نہ ہو، مگر اس جنگ میں کم و بیش کہتے ہیں کہ 2 سے 3 ہزار میزائل اس جنگ میں داغے جا چکے ہیں، اور مختلف ڈرونز کے حملے الگ ہیں۔ اب یہ کیسے ہے، کیوں ہے؟ اس ساری صورتحال میں کل کے 25 تاریخ کے مارچ کی اخبار جو ہے فائنینشل ٹائم برطانیہ نے دیا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ایران جو اب تک ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے روس ہے، رشیا ہے، اور رشیا سے جو انہوں نے ثبوت دیے ہیں کہ میزائلز اور ہتھیار کے علاوہ ان کے ہاں دوسری چیزیں، دوائیاں اور خوراک بھی آ رہی ہے، اس لیے ایران اب ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ ابتدائی مراحل میں یہ تھا کہ ایران 150 اس طرح کے میزائل داغ دیتا تھا اسرائیل پر، جس کا کوئی بھی ہدف یا ٹارگٹ نہیں ہوتا تھا، مگر یہ ثابت ہو گیا کہ رشیا اسے نوٹڈ پوائنٹ دے کر وہاں سے حذف کر لیتا ہے، اور اس ہدف کا شکار کر کے ان کو کہتے ہیں کہ اب اسرائیلیوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مر تو نہیں رہے، عمارتیں تو ان کی گر رہی ہیں، مگر وہ جیسے ہی سائرن کی آواز سنتے ہیں تو بنکرز میں چلے جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بہت شارٹ پیریڈ میں انہیں زمین دوز جانا پڑتا ہے۔ اور یہ صورتحال ہو کر اسرائیلی عوام نے یہ بیانات دیے ہیں کہ اب ہم سائیکو ہو گئے ہیں، اگر یہ زیادہ جنگ چلی تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی، ہمارے کاروبار کے علاوہ ہماری ذہنی کیفیت بھی خراب ہو جائے گی۔ مگر دوسری طرف ایران کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں کے عوام شروع سے جنگجو ہے، وہ لڑنے کی مرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب ہمارے امام خامنہئی صاحب کو جب اس طرح کیا گیا تو ہمارے پاس اب زندگی میں رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ آخری دم تک لڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ پہلے دشمن کو پڑھنا پڑتا ہے، دشمن کو سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اسٹڈی کر کے پھر آدمی آگے چلتا ہے، تبھی جنگ میں جیت یا ہار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جنگ میں ڈٹے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کو خوب سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے چاہوں گا ایک کتاب ہے جو آپ سے شیئر کروں، اور وہ اسٹڈی ایران کے ہائی کمانڈ نے کی ہے، اور وہ اسے سمجھ کر اس طرح لڑ رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے، ڈچ رائٹر ہے، جرمن پروفیسر ہے، برک ڈی نے
60 ایئرس उनकी उम्र है और वो जर्मन में प्रोफेसर है। उन्होंने 2 किताब लिखी है। एक किताब बड़ी कमाल है जो 2024 में उन्होंने लिखी है। उन्होंने हिटलर एंड ट्रम्प दोनों का मवाजना किया है, ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ लाइंग, यानी झूठ की स्टडी उन्होंने की है और बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। इस किताब पर रिव्यू के कभी बाद में करेंगे। 2 पॉइंट्स बड़े खूब हैं। पहला पॉइंट जो लिखते हैं बर्गडी, वो कहते हैं कि दोनों की पब्लिसिटी बहुत ही सारी दुनिया में आम है, हिटलर की और ट्रम्प की, मगर दूसरों में जो है लाइंग टेक्निक दोनों में आम है कि यानी हिटलर भी जब लड़ता था तो उसकी स्टेटमेंट्स बदलती थी, वो झूठ पर झूठ बोलता था। अब आते हैं इसी ट्रम्प पर कि ये उन्होंने बर्गडी ने कैसे ये मवाजना कर लिया है। अब कहते हैं कि वो एक बात पर कभी भी नहीं टिकते और उनको लाइंग की टेक्निक होती है जो वो जंग में इस्तेमाल करते हैं। यही ट्रम्प है। इसने कहा कि हमने फ़िज़ाई सारी क़ुव्वत बर्बाद कर दी है ईरान की, उसके अलावा ज़मीनी क़ुव्वत को भी हमने तबाह कर दिया है, उसके पास फ़िज़ाई क़ुव्वत नहीं बची। तो ईरान ने जवाब दिया, अगर नहीं बची तो तुम आकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर नहीं होगी तो मुल्क तुम्हारे हवाले है, मगर ये भी नहीं कर सका। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उसने कहा कि अगर आबनाए हर्ज नहीं खोला गया तो मैं 48 घंटों में तुम्हारे ईरान के बिजली घर को तबाह कर दूंगा। तो ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि तुमने हमारे स्कूल्स पर हमला किया, हमने कुछ नहीं कहा, तुमने हमारे हॉस्पिटल्स पर हमला किया, हमने कुछ नहीं कहा, अगर तुम हमारे बिजली घर पर हमला करोगे तो हम सऊदी अरब से जो पानी की लाइन है उस पर हमला करके पानी भी ख़त्म कर देंगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद 48 घंटे ही नहीं गुजरे थे तो यही ट्रम्प ने लाइंग प्रैक्टिस करके टेक्निक इस्तेमाल करके कहा कि ईरान ने मुझसे इल्तिजा की है और वो हमें हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहा है कि सीज़ फायर किया जाए, हमारी बातें चल रही हैं। और इसी तरह स्टेटमेंट बदलते रहे और इरादे बदलते रहे। न ज़मीनी फ़ौज भेजी गई, न फ़िज़ाई फ़ौज भेजी गई, न कोई तरीका हुआ। तो ईरान ने खूबसूरत स्टेटमेंट दिया कि हमारी अमेरिका से कोई भी बात नहीं चल रही, न उन्होंने कोई बात की है, वो ट्रम्प जो है वो अपने आप से बातें कर रहा है। अब ये कैफियत हो जाती है जब एक ताकतवर समझता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है और उसके हाथ से जब चला जाता है, कोई उसकी नहीं मानता, तो वो अपने आप से बातें करने लगता है। तो यही कैफियत है कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। अब ताकत के ज़ौम ने अमेरिका को यहाँ खड़ा किया है कि उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, न वो जंग बंदी कर सकता है, न जंग के लिए आगे लड़ सकता है। और हैरत की बात इस वार में यह है कि उसने 15 शराइत आयद कर दी कि अगर ये ईरान पूरी करेगा तो मैं जंग बंदी कर लूँगा। तो ईरान ने कहा तो शराइत तो जीतने वालों की होती है, हारने वालों की नहीं होती। तुम हारे हुए हो, तुम शतरंज की मिसाल देते हो, शतरंज में तुम पिट चुके हो, 15 तुम्हारी शराइत नहीं होंगी। जो कि ईरान ने 3 शराइत की थी, अब उसके बदले में उसने 5 शराइत की है और 3 हम जिक्र कर चुके हैं। चौथी शराइत उसने की है कि दुनिया में हमेशा जिस भी मुल्क के रास्ते से कोई गुजरगाह जाती है वो उसके महसूल और टैक्स लेता है। हमने कभी भी आबनाए हम्स का रास्ता, स्टेट ऑफ हम्स का नहीं लिया, मगर अब हम लेंगे और वो गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से वो टैक्स ले रहा है। एक जो तमाचा है अमेरिका पर उसने ये मारा है कि हम तोहफे के तौर पर तुम्हारे 10 कंटेनर छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी गुजरगा जाएगी हम उससे पैसे लेंगे। यही होती है ताकत के ज़ोम को जवाब, यही होता है एक शराफत से डटे रहने का मकसद, जो कि ईरान किए हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।